Sayo jihma, sayo babsuk, dahin sayo pepang sebayang domigu hayu alang te alam gereja kerana jihma ni nunan pat mentelo alang te ha huma ha hinok tu kalau te ha alam office ka ha kebun ka ujung ngalang ka dahin telefon kalau pergi pepang dahin telo jihma ni sayo babsuk yang ngolaan aku sayo lang kenap hawa te pergi dahin telo jihma ni pia sang talo Tuhan dahin Mekah alang te telo alam musuh Tuhan pelalau ku kri telo marung status ataupun marung dengah Covid alang alam Malaysia ataupun alang te alam daleh miri alang andah pelita penguat kuasa nak long menitam haudau ayo alam TV alam radio alam surah dengah nunan pa alam telefon telah ha paan dah update hitam ataupun nira menitam jadi mentelok alang amhawah nyinang ataupun amhawah kelang hiok dengah Covid pelupitan alang paan tam telungak jarun ini ani aku isang nira mentelok dahin nangan telok te tok perah ataupun bengan Covid pelupitan ini dia dengah alang antelok kelang hipaan adang perah ni paan mengak alam daleh tam Malaysia walaupun hitam na PKP penuh bitam paan hipun perah ataupun nelungak perah ni kahum paan anda sabung pa PKP dari ni sabung pelaan paan perah anih tek hang tam mangak jadi aku nangan telok ja telok alang tek kelang hiji mani ni raman hi alang am kelang hi lahu petangan pedang telok ja telok paan pakai SOP paan nelana kenun alang jiak kenun alang kresek alang sangna telok tegak perah ni SOP alang an pelitah nira mang telah dau jadi nunis tes okidok pendaftaran ataupun statistik pendaftaran perkembangan alang te alam daleh Malaysia hitam daleh Malaysia tu alan sang nyekang ketuk alang nuni habinanan daleh Malaysia pelitah Malaysia na pedengah na dengah alang nyihu hitam daftar dahin nusuk tusuk vaksin Covid pelupitan ya. Ha dalam Malaysia kerana te 56.5 juta laong alang daftar. Jihima ni kalau nyinang mai sejahtera kalau te lebih kurang 56 juta poin pitan 5 alang daftar ya. Jadi hadaleh Sarawak daleh telok Sarawak
anda bara te pitan puluh saya puluh G.2% alang daftar ya manita malang layak dahin suku pumun daftar alas sutikan vaksin ani di te saya puluh G.2% alang daftar ataupun lebih kurang awi telok kumak ke alam laong telok ihati te G.7 juta laong alang daftar alam Daleh Sarawak. Jadi mentelok alang ampayan daftar, mentelok alang ragu-ragu G program alang kajau an pelitah na ni. Adahin nunan pa dahalang gam telok ayu ha pusat ha daerah lahu dalok gabala dalok pelayan alang ha gereja dangan telok ja telok daftar ya. Avin jimaduji te kuri-kuri long alang tak lang hi alang nusuk tu alang tay alam rumah ibadah, alam umat bank, alam office kerjaan ya. Avin non avin jadaha dang nyekang tok alang ji akati ya. Nunan program pelita alang tak kelanghi ya. Bi harap telo alang ngenap teh office, ngenap teh sebayang, ngenap teh bank, baina telo nusuk. Ui kalau ampai nusuk dia daftar nak lo ya. Te kuri-kuri cara dang kalau daftar nyihu dah anak lo, nyihu dah sau lo sendiri pada ui kalau aman an kalau daftar na hak klinik, ketua kampung, pejabat daerah, nunan pa mai sejahtera ataupun online ha. Jadi aku lah ngenap mejoh dahok ni te tok alang nuni awi ternyinang alam surat Tuhan Yakobus 20:22 Yakobus 20 joh 22 perbuatan iman tanpa perbuatan kan Johanan surat Tuhan kuma adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Sama seperti jiwa tanpa roh juga mati ya. Jadi dunan dalam surat Tuhan awi telok ngenap mejoh awi telok ngenap selamat awi telok ngenap ngioh tuk alang an pelitah na baina telok daftar nak yang lalan pelitah nangan hitam dahin paan pehitok hitam nyuh hitam daftar dihnala tusuk vaksin ani dunan pakwe ngenap baraman telok laan ho awi migu-migu alang di tawit perah ni paan mangak nuni tawit perah ni paan te angka lang dah kaya te hang tam jadi dah uniform dalok pusat dalok daerah paan baraman hitam nusi payan tamdang pepang migu maring 2 minggu langsung naik telok minggu langsung naik adang nusi payan te pengumuman hitam sangdang pepang homa gereja ya dan termasuk awi talo nyinang dalo harin talo Islam perayaan dalo ataupun ibadah kurban dalo pelahu anda tangguh anda nadap ok awi dasang nana jadi nusinate acara dawaya kurban dah alang anda sang telunga alam 2 minggu ataupun 3 minggu langsung nayani. Jadi anina akai silan te telo anina minggu alang aku am salah 26 alam dumana ni telo ampan pepang hak gereja. Bi baina telo alang te telefon telo alang te line jarun ini ataupun telo alang hawah ala line dah man preji ataupun meninok tua pakaina line anan ngaban telo pepang sabayang dahin kalau alang tek hak gereja abin minggu maring adang nusi lo ketek pang telok hak gereja bi teka online jadi aku nangan telok mang telok nei hak gereja minggu maring bi pakaina online pepang nunan pakoi lahu ngenap bara saya kenap syukur dan terima kasih tak mahaklan Tuhan abin kelok alang jemaat Tuhan puju telok ni paan hituk tek tanggung jawab kelok dah kayak kenap kelok masih hadui Tuhan alang tek hak gereja ni
jihmani te kuri-kuri kelo alang umatan sin ya pala gereja ayo sin minggu kelo nunan pesin tulan puluh kelo nunan pemberian kasih kasih kelo alang an kelatan ha gereja melalui online, melalui dalam pelayan, dalam gembala, dalam jemaat alang te ha gereja ini. Jadi bara terima kasih ben kelo awin kelo am hadau te hadui dan tanggung jawab kelo awi alang kurik menadi ya perbuatan nanti awi ha am iman nanti awi ha am te perbuatan nusi ha murib mata itu. Jadi kelo adang an Tuhan nyinang Tuhan memberkati te perbuatan kelo alang menjeloh iman kelo ha. Jadi nunan dahok hidup man telok ja telok pan hidup te tanggung jawab telok dahin masih gereja te sin keperluan gereja. Jadi ampan aku igri telok matoh alam doa pembukaan aku akai kelo alang ala bahagian de nai hauna naring. Jadi ha telok sebayang na doa pembukaan. Nah, kelo Pino paklote bayi na telok piah jimat ni nukam sebayang matoh pang telok ya kalau alang teh hauma hudik hawang daleh habangat ataupun hinok tu telok piah sebayang telok aku kira telok alam sebayang pembukaan telok jimat ni Tuhan amai alang surga Tuhan alang murib Tuhan alang kelalau ningan ika na Tuhan alang kelalau maran an kalau hak kalau ketalau an kalau juji mani jiong urip ani dari Tuhan kalau bersyukur berterima kasih abin hadirat ka penyertaan ka alang tek dihin kalau sepanjang hayat ani di jihmani kalau naitini tapi kalau ngenap jika alang Tuhan juru selamat kalau alang lan alang tenang dihin alang murip Tuhan kalau Mekah pang kalau jihmani alam musuka menaring atang kauna ika alang tedhin kalau alang napai kalau dahin alang memberi kekuatan dan uke nyemukan men kalau alam pang hapan kalau mahak ngetalo ika amai alang surga nunang Mekah dalo alang ala bahagian khusus jihmani alam pimpinan pujian dan sembah kalau baik alam memberkati dalo tim pujian ni alang tek haunan ka jihmani imayak dalo Tuhan berkati dalam baina kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui lekan-lekan dahin patung sapek dalam kita dalam alangan kalau jaya palaika haleluya Tuhan kalau Mekah pesta itu salang sengkri firman ka duna papahlong maang alang jihmani dahin Tuhan sebagai simbolik kalau murib matai dahin ika alang mengurapi pakai Tuhan alam dem haduina jihmani ika mayak dahin ubah dalam keluarga na belah Tuhan oh haleluya amai lang surga dunan pakalo lima lang terlibat alang terlibat alam online alang teh hino tu belah Tuhan imasi ubah kalau jihmani pakai kalau alam pang jihmani untuk kemuliaan ka Tuhan dan kalau Mekah lim dalam alang kurang henoh jihmani lah Tuhan daw alang odih ika alang menjamahi dahin sembuh dalam jihmani ngioh kenapka baina aran ka dimuliakan kalau ala denak ala lu dan ala habahani ala maran Tuhan Yesus Kristus amin haleluya Shalom, saya terima saya besuk dalam marang Tuhan Yesus menim huang sidang. Ino tua ikam te jimani, kuala ikam dalam halam dan asi Tuhan. Baina asi Tuhan nete ujung itam lim dalam pangtam jimani. Mina pitam nana secara online, pitam jam, ihak kenap tam lelan nelo Tuhan, mahak Tuhan, sengenap ilau kenap Tuhan dalam urip tam. Ihak palang sengnai melawat itam, ino tua tam te. Haleluya, mencuma hakaran Tuhan.
Itam pejoh dalam hak tam jimani, kuri-kuri lagu alang saan itam keri jimani, awi yang bahat lo nak kering lim, awi kalau nanti hamil lahu pejitiah tam hak Tuhan jimani, awi Tuhan itam alang tam hak atihan Tuhan alang dakaya, Tuhan alang bau maran, haleluya. Kita baru segenap jimani. Lagu lang una Allah telah sang na jimani hana Yesus ika sayo, hui sayo, atak sayo. Halamna alang amtay katapah dalam murip tam. Halamna Yesus alang te paan-paan di alam murip tam. Haleluya. Haleluya. Yesus ika sayo, hui sayo, lalau sayo. Yesus ika sayo, hui sayo, lalau sayo. Halam ka amtay tay ketapa. Halam ka tete paan-paan. Aku upesu asika di aku. Aku upesu asika di aku. Ika kaya genap jadi ubed. Jaku adik jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Yesus Tuhan. Kita menang lagu rejang kemuliaan. Haleluya. Yesus ika sayu, ui sayu, lalau sayu. Yesus ika sayu. Ui sayu, lalau sayu. Alam ka abdai tay ketama. Alam ka te paan-paan. Alam ka te paan-paan. Ako'y hupasok, asik ate ako'y. Ako'y hupasok, asika
ika alam sayu. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami ngemaran ika Tuhan. Kami mahak ika Tuhan. Kami ika alang sayu man kami. Haleluya. Haleluya. Kalau sayu nah ika Tuhan. Haleluya. Kita berdoa dalam iman. Lubun lagu 276. 276 lubun lagu. Kalau sayu nah ika Tuhan. Haleluya. Kalau sayu nah ika Tuhan. Alangkah nusihatai kenapa. Kalau maranatkan Tuhan. Berdoa bergurih. Kalau sayu nah ika Tuhan. Alangkah nusihatai kenapa. Kalau maranatkan Tuhan. Berdoa bergurih. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku baju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lalau sayu dah ikan Tuhan. Alam kanu sihatai kenapa. Kelalau maranatkan Tuhan. Berdua berguling. Lalau sayu na ikan. Haleluya. Alam kanu sihatai kenapa. Kelalau maranatkan Tuhan. Berdua berguling. Hosana, Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku baju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku baju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku baju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mahal Tuhan. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku baju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Haleluya. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku maju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita belajar Quran. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku mahal Tuhan. Hosana aku maju Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mahal ikat Tuhan. Oh. Haleluya Tuhan. Doa ni Tuhan kami nahitok. Di perbanan ka. Di halam ka amay halang umaw Yesus man kami. Halang umatete kayo salib. Tabit-tabit kami. Tabit salah kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Karena salib-Mu. Haleluya. Kami diberikan hidup yang baru. Darah-Mu yang suci membersihkan hati kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya Kau
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Kena salib, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kau berikan Yesus buat kami Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Namanya kenap kami Tuhan, pihawi dalam kenap kami. Kami sebayang doni Tuhan. Jai kak mayo kenap kami. Melim-lim salah kami Tuhan. Yung katok na kami alang tenang jimani Tuhan. Jika kami nauli pala alan kalaan. Oh haleluya Tuhan, kami berasa kedap mereka. Haleluya Tuhan. Namay kenap kami. Lubun lagu alam hukayan, lubun sayak puluh telo. Namay kenap kuy, piah kenap ka. Haleluya. Namay kenap. Sebayang te Tuhanku mayau genapku mensalalim im katuk aku alam tanah namai genapku ya Surga
Lan Tuhan Yesus kaulang umat teman kami na alan kami tay pala surga ka. Haleluya, meju mahakaran Tuhan cimani abin kami jemaat ka Tuhan dang mahak ika ngemaran ika meju ika dalam lekan-lekan nyanyi kami Tuhan cimani bainah lim lekan kami ini Tuhan busayu tehunan ka nore pelan kalau sangklang idahum cimani Tuhan ika pelah walang pakai panyin ka dang para dahum den sayu man kami kebuka kaunap kami Tuhan jaga kami kelah dahum den sayu lahu cimani. Haleluya Tuhan limhak limlu mentuhan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Menjuran Tuhan cimani semelok lim jadi datang na caka na itam sepenidon Tuhan oleh pelahu cimani itam te na pahlong Tuhan jadi mat Tuhan hinok tua kam te saya sedia luti dia nata kalau isang tiah-tiah ala pahlong Tuhan cimani. Jadi ku kahi Pastor Extus langsung nai. Halo, testing. Sauji hima mansidang Tuhan. Sau domigu mentelo panak paharin lim alang ote pepang. Hino ngaban telo te dahin ala sau Tuhan. Te domigu ni abin telo sang pakalau pahalong Tuhan. Migu lang una lo haut bulan telo na pahalong Tuhan. Laho ko yung ngenap barasolan kenap man kelo alang ala tulan te alam nyanyi tam hak mejuaran Tuhan tam jihimani mejuaran Tuhan ore pemendengah alangan ketua telo grilho lebih na marung tok itam jaga-jaga tubuh marung batung tam te pra covid pulpitan ni jajihimani telo sang ala palung Tuhan aku ikahi ketua dikan telo lah dahin di kanibau nai haonan sang masih aku te palung Tuhan ni. Jaji mani telo sang na palung Tuhan aku basa surat Tuhan alam mengalai hati dalam J Korintus 30 J Korintus 30 jauh 20 telo atang 20 pitan nuni dahun surat Tuhan awin ka talang uak alaman Tuhan ihana uak uk manikam ihati tugu malam dah maok Tuhan Yesus ana alana ana api na luti tugu hau barasau kenap ana miang nahnana kana anina batong kuy alang an ok manikam nananuni ngawan klo hitok te akuy nunan palaan tebuk ngawan duiati huu dalok kuman hakuma tebuk ngawan duiani ihana jaji maring alam dahakuy hiran-hiran kam dui na nanuni ngawan kam hitok te akuy abin hiran-hiran kam kuman luti dahin dui te tebukani ikam bara patay Tuhan atang hanay nakula abin hanuti hihiyalang kuman luti dahin dui man tebuk Tuhan ati dahin bari kalang am tekap salane ha haunan batung dahin daha Tuhan sauna haud laong pelamana alam kenap nak dap urenay tam kumanuti hindui man tebukani abin hihi lang kuman dahindui am te hitok te batung Tuhan ihati kuman dahin dui hukum te batung nadap nunana dahun
surat Tuhan alang terbahasa alam ji Korintus 10 ji jauh 20 telo atang 20 bitan. Abinanan menampaian telo ala pelong Tuhan. Sa telo sembayang lim. Aku geri telo ala sembayang kalau alang te tini dehin alang te huma sembayang telo te alam kenap telo laong laho. Ja Tuhan sedia telo dang peji ala pelong Tuhan alang telo naji himani. Amai Tuhan Allah taman kami alam surga te alam maran anak jika Tuhan Yesus Kristus kalau panak paharin barasu kenaplan menikah jihimani Tuhan. Awin sayo ka halam ka alang ngabang pihitok kalopaan. Lebih na te pahalong Tuhan alang kalau na jihimani. Awin anina lalu aman Tuhan man Allah mengejelo anak jika Yesus Kristus alang matay te salib alang jadi lalu man salah kami ja kami dang alawrip. Awin dahan alang mutsang man kayo salipati man terhang na anana lang dang mayaw sala kami mabat sala kami ja kami dang takaw man ukum malang an Tuhan sedia man kuluna lang am jami ha kalau barasu kenap awin ikalang pitok kalau paan te pahalong Tuhan ani laho paan pitok kalau dahin ngatuaki na kalau lim kalau barasu kenap manikamay te alamaran anak jika Yesus Kristus kalau sembayang ni barasu kenap amin. Kelola luti kani pelalau nureka atak laho. Jatuh kahi ikan ibau sebayang. Saya tam nukam lem. Tuhan Allah taman kami lang hal surga. Tuhan Allah kami katalau ta lamaran anak jika Tuhan Yesus Kristus. Kami lim baraso kenap menikah Tuhan nawin itu kalang kajau alang sayu nama kami. Ya hati daun ni Tuhan Yesus kami naik. Pia pejipah long. Kuman luti din du iata alang bara luti din ata ni nah batungka alang uburat kalau salah kami limbahkan kalau salah usun tanah ni Tuhan Yesus. Terima kasih kami balas sekenap lawin halam ka alang kelalau le dakaya te kami kelunan te usun tanah ni lan pa kami paansu te anau ka alang tenang hati alan ka alang tenang hati Tuhan Yesus. Bika pan pidah kami. Ika siap sedia. Pidah kami. Nai palaika. Jadi jihmani Tuhan Yesus. Manhuang sidang alag dalam maran Tuhan Yesus. Hina pakelote. Jihmani sauni tampla mana. Teka telau sedia. Teda alang laan. Telau alang
alam apayan hawa peji pahalung Tuhan, peji murid matai din Tuhan. Anina ji tang manitam lim saunitam pelamana, bisitam jam hiran, bisitam ram jam jaka, patai te tam, sang nai te urip tam, sang nai te itam. Lepenan Tuhan kuma sedia nak kalau lawin sakati haji tok kalang tagyat talang sang nai te tam. Lepenan terima na Tuhan, Allah na Tuhan jadi jujur selamatkan. Dahenanan sauna hitam hitok paan. Sayu Tuhan, te halam Tuhan, te aku din te ika. O Tuhan, gimana lahu kami Allah hawah ni sembayang. Man hadui salah kami haunan ka Tuhan. Naselalang kami haunan ka. Atinam haman kami Tuhan, am te uge. Labian na Tuhan kami lim. Buang sidang ka, kaya si teka. Ampuninah kami Tuhan. Ok lesah, ok sayo man kami. Ok denak man kami. Menuripan ni, mendaulang laan. Anina kami lim na sembayang ngatalau teka. Allah maran Tuhan Yesus Kristus kami sembayang. Amen. Amin. Jasa kenap man kuat dikan ketua dikan dahin dikan ibau. Terima kasih. Saya melak. Shalom te alam maran Tuhan tam Yesus Kristus. Jangan ngeluar amanitam. Hello. Jimani telah sang bahasa jijoh dalam surat Tuhan. Hati dalam Filipi tulan 4 joh 22. Filipi tulan 4 joh 22. Nuni daun surat Tuhan. Jampa kui murib alam kate dahin jampa kui murib alam murib sayu. Alam kat lim dahin alam nuntuk kitak limna marong murib besar. Dahin murib lao, marung murib hipun, dahin murib hume. Aku bahasa dalam dahun bahasa Indonesia, nuni dahun nak. Filipi 4:12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi nunana dahun surat Tuhan dalam Filipi tulan 4 joh 22 ni. Bara aku duduk marung joh 22 ni, Filipi 4. Hati Paulus bara sau kenap. Ti alam daw lang habaraso kanapaan man Tuhan abin Tuhan alang na sukup lima niha. Dahin atang keray ni pala Ihabaraso kanap man Tuhan. Teguh ngalong surat Filipi ni hapa baraso kanap man Tuhan alang ngasukup lim alang maniha. Menausi ka kahom bi haman baraso kanap. Baraso kanap ni dahon bahasa di bersyukur. Man Tuhan alang na sukup lima niha. Abin Tuhan alang na sukup ati iha baraso kenap. Nah, kita ngalang kenap aktang telo marung tok baraso kenap ani. Nuno tegu jaka hume. Nuno tegu jaka pra. Nuno tegu jaka kate. Te ketelo dang baraso kenap man Tuhan.
Nunot tuk jaka COVID ani. Te ketelo anak-anak Tuhan, bara terima kasih man Tuhan ya, ataupun telo bungat Tuhan, awin perahani te paan. Alang rahasia Rasul Paulus ni, alam tuk besoh pa, alam tuk lao pa, ihadang bara so kenap man Tuhan. Awin anan, telo keluna lang inahan ni, telo alang te hipun Tuhan ani, lan pa jaka ni jaka akate. Jaka perah. COVID pulpitan ini jiduman hui telo paan bara so kenap man Tuhan. Bara terima kasih maniha awin ha Tuhan telo paan, awin ha laki pa korip telo paan. Nunin to korip alang legak tela musuntana ni. Teka jaka sayu, teka jaka hapra. Awinanan Rasul Paulus lahu hituk te alam surat anang ngalungan ni. Tugu jaka besoh hati pa, tugu jaka senang hati pa lahu. Mang naim nginah te senang kati lale, mang naim nginah te besoh kati lale. Abin te jijaka na lahu ikasang ga alang lian atau atang lao. Abinanan tugu tam alam tuk alang sayuti ipun dawan mang tam sang tay bau kenap, mang tam sang tay bara-bara tukati sang bau kenap, bisa utam ngeliba kenap. Anan tafsiran alang an Paulus bara dalam Filipi tulan 4:22 ataupun Filipi tulan 4 ani. Nah jimane aku isang gereji tema mentelo dalam surat Tuhan dalam Filipi 4 ani di. Hati sayo kenap na alam lim. Sayo kenap na alam lim. Bersyukur dalam segala sesuatu. Give thanks in all circumstances. Migo lang di dahon Tuhan lang ang telo geri. Lagri mentelo ihana marung tuk. Kauh dah alang na jiak dalam huripan ni. Jadi te kauh na mankelunan alang nyelalang paan. Alang mo Tuhan. Teka kauh na mandaha alam mas mo telo plutusu lagri migo lang di. Jadi daw migo ni jima ni aku barasu kenap abin ji tema lang antelo pelamana. Bersyukur dalam segala sesuatu hati barasu kenap nah te alam lim-lim. Nah alang una Allah alang telo nyinang nunot tuk telo sang barasu kenap ni. Lubunji telo barasu kenap te alam lim-lim. Hana pakalay na sayo kenap. Telo alang haman na kenap telo sayo. Ay telo ngenap kenap alang am sayo nutika. Ay telo sang namay kenap telo na kenap sayo adang ha sang sayo ka. Awin urip ni urip to suntana ni urip ni te den urip ni leka. Dahon English di life come and goes. Hati te ka urip alang te telo te ka jakaham te. Hati urip lang te telo ni tugu telo paan lo ngan to suntana ni. Tugu jugripan ni am te na telo sang leka sina teh nga menbatong ni laan. Urip hati te urip hati sang leka ho. Awinanan hayuna telo pakalay bara so kenap. Pakalay bara so kenap. Awin Paulus pa kumanunan ho talam jo lang telo basaan nandi iha haman pakalay bara so kenap. Alam jo pulu telo te haman pakalay baraso kenapanan abin katlim-lim padang kuy na alam Tuhan alang mako aman akoy. Hati ihadang nana abin Tuhan lang mako aman ha. Hadang baraso kenap te alam tok alam urip na alam teguh ha beso alam teguh ha lao iha baraso kenap abin Tuhan lang mako ati maniha kena. Una adi dahin kray ni Paulus paan. Te alam urip na bara sayo kenap. Bara sayo kenap mentuhan. Bara sayo kenap mentuhan alang paurip iha. Alam dahon English ana contented. Kepuasan dahon bahasa. Iha bara sayo kenap abin ha puas paan. Te alam Tuhan. Abin ha puas paan te alam urip na. Dahin iha bara sayo kenap abin ha jam asi Tuhan. Abin ha jam asi na. Alang kalalaw da kaya man batong na. Teguh aja masih nanan teguh telo
hipun tegu telo beso hati hitok na telo lahu mang telo sang tebau kenap atau pa mang telo sang kuma davan hati lengaban telo sang murip sang aban sang pakinah telo paan abin davan nalang te telo ani iha boleh te iha boleh am te abin anan Paulus baraso kenap dahun bahasa hana anugerah iha baraso kenap te anugerah Tuhan. Dahon kayan asi doa na baratinan. Anugerah ni hana asi Tuhan alang kalalaw da kaya. Manbatong tamklunan. Atau dahon English hana grace. The grace of God. Dahin barat lo marong tuk asi Tuhan. Abinanan saw na telo pakalay baraso kenap. Alam jaka alang kate ni. Alam jaka alang tusah ni. Pakalay na telo baraso kenap. Dahalam di hinanji anak alang te anak na tahan rumah sakit iha une jam dahin iha pelalo baraso kenap lan pihak te loh tahan rumah sakit abin nunana tuk batung tam kelunani te jaka tam beso te jaka tam lao beso hati hana kata na uri palang sayu paan alang te terlo takalao ati na jaku jaka telo tega kate ga pra am te kat sukup kuman telo anana jaka lao alangan Paulus barani abin anan pakalay na telo te lima ni lim pakalay baraso kenap nah halang kedua pakalay ngeliwa kenap belajar merendahkan diri alam telo baraso kenap ani telo lahu pakalay ngeliwa kenap. Dahon bahasa ngeliwa kenap ni mereda. Ataupun merendah diri. Alang ketelo menurun martabat. Dahon English abased. Ani dah marung tuk daho alang pakalay bara ngeliwa kenap. Teji kelunan metang. Alam dahon English. Nuni dahon na. If it isn't here, where is it? Awi haam te tini, hino na hore palang te. Nunan tanganan. Awi haam te tini, hino na ha te. Ji daho alang dalam alang bara marung tuk telo. Awin te balai kelunan am dang am haman sang liwa kenap. Dah sanganap te tingaban ati paan. Bi te jaka dah am te tengawan ati. Abinanan telo pakalay ngeliwa kenap. Awi haam urip tini hinolaan kanunan tanganan. Hati urip hino pa. Hadale Sarawak ni pa. Ha Malaya ka Kuala Lumpur ti. Ngina ha England kita telo murip, ha Amerika ti telo murip. Ha Australia, New Zealand hino. Te loh ka jaka beso, te loh ka jaka lao. Man kelunan lang hipun kat lim, kelunan lang kaya. Oy, si te ku sang tay lao, nunang pelamana na. Bi te loh ka jaka na te lao. Tegu jaka hapra, doktor nabdang nabani ha. Salka musun tanani, ananji pelkan marung tuk lao. Man kelunan lang kumahay pun lim. Awin hino. Ngawan husun tanani, te kejaka beso, te kejaka lian. Nunan lah kete batung telo ni lah, te kejaka telo melu, te kejaka telo nangi. Ya, jaka telo senang, te kejaka telo tusah. Abinanan pakalay na telo murip hino tua. Hino tua, pakalay na telo murip hino tua. Abin uripan ni piah ka. Hadale Malaysia ni. Hadale Filipin kah, hadale Singapura kah piah tua. Piah kate senang, piah kate. Awi dahun orang putih di tegu katani manuk pit. Dangka manuk pit. Kanun di madang nyilibau kahongka. Dang hino. Bi mang im kelong manuk pit nansang nahalah tujung kahongka. Artina, tusah te hino, senang te hino.
Te alam tusanan, mangim kalong tusanan sang te manganika. Sang te pakalay ka. Abin te Tuhan telo ni. Abin te laki pakorip telo ni. Ngaban telo dang pakala. To kalang tugu telo laot. Abin nanan pakalay na telo murip hino-hino tua. Ako hitok. Marong ngeliba kenapa ni. Pakalay ngeliba kenapa ni. Abin nun ni. Te pedong itam kalunani te jaka itam hipun hadui ilang bau. Hadui pelita ka, hadui ilam gereja ka, hadui ilam masyarakat ka. Te jaka na lahu, ika am hipun hadui anan, ika ngeta te hadui anan. Telo ka nyenang, te alam pusat telo BM ani. Presiden tampaan pakaloy. Siya usaha tampaan pakaloy, bendahari tampaan pakaloy. Abinanan, tugu telo ga pakaloy hadui iti, pakalay na telo ngeliba kenap. Tega aku melok pusat na nuna di lam telo duman hati setia usaha agung SIB. Tak jam hadu iti bau. Kelunan namay ngaban ta hormat ita teguh ta panau. Bikrai ni usin aku teh pusat. Tega aku haman sang ngeliba kenap nya tu kalang kerai ni. Nah aku hitung marung tu ngeliba kenapa ni. Teji taman tam alang kitantam limuna di hati urip tamai Datuk Luhat Wan di. Iha jadi yang berhormat, iha jadi menteri ha persekutuan. Jadi tena jaka ha ungeta, iha am jadi menteri laan. Tena kalau irau hak long bemang duman jilibu petanatu petan puluh. Nuna apa jaka irau nanya kanan men ungai tam tai men long trangusan teh merudi ala express merudi tai tang temala. Mentamala ni lo kalita. Kami lang tayo manmirian ni, usi te kalita kami jaji te temala ati. Ano-ano to ana kalita lang te. Jadi paggupo kalau tugong jakanan, jate na ji kalita lang abang kalau leka mentamalaan ng telong bamang, kalita single cap ni ha. Single cap driver na hinji to ladong haunan ngaban ji melo. Alang halaong tike halah ngulungang si te hapaw na lim. Tena Datuk ni, urip tamay Datuk Luhat di. Ba, mauna kalau ali malam durek kelitaanan. Melo, ti durek kelitaanan. Kisona lihan harin telo, lihan ding. Ayah Datuk, nuni na kate tam ni, kena. Una di pa, sige kasang pakai ni pakai bilun si kadi, pakai helikopter kena. Nuna na, alang penting na kan Datuk ni, telo Tuhan, kena. Jadi aku hormat lan. Te kenap keluna naya. Alang kuna naya no nang liba kenap. Tegu ihao am te haduina. Abi nusin he menteri lan pa bilang dahuna tinan. Telo ni si nunna. Siya kan ni kata ya telo Tuhan ni te kalang hi surat Tuhan te kalang hilong nunana. Abi nanan telo pakaloy ngaliba kenap. Abi te jaka telo hipun hadui lang bau. Mang telo ko ma telo sang hipun hatipan paan. Te jaka na ika am te haduyanan. Te jaka ni ka jadi menteri. Te jaka ni ka jadi kelunan tua. Bitana ka mahamay ngeliba kenap. Tu sabatong ani sang nunde sang ajas na sang panmayna. Telo baraso kenap alam limlim. Teguh te hadui lang bau, teguh am te hadui lang bau. Teguh beso, teguh lao. Telo pakalay te anilim. Awin Paulus pa ujam rahasia ni. Iha pakalay marong tukani. Nah, alang telo nyinang. Sayu kenap na te alam lim. Alang katelo ani nun ka urip ani. Telo metang nun ka urip ani. Te jilake kita ko na adi. Ihaypun kebun nda kaya. Kau masik na, kau mulung na, kau tubuh na. Relax na hang lube. What is life kena? Arti daw nati, uripan ni, ako hipon limlim. Na nunan, balay kelunan alam jam Tuhan. Telo na jitang, nun ka uripan ni. Ako nganap baraji long mentelo. Ani, jilong alang kajaw ang telo pelamana. Hati marong ji amin, ji keluarga, alang ilaw melu, ji amin alang melu. Family happiness. Alang an Leo Tolstoy na. Alam lo nga ni, Leo Tolstoy ni bara,
te dua kelunan sajaya ranji dahin marsa ranji. Sajaya ni lake dahin marsa ni doh. Lake ni sajaya ni ji kelunan hadui dagang, businessman. Kahum ngaban panau halam usun tanah ni. Bi udah kaya norip na laho. Udah kaya norip na. Minak dalam 40 hui nunan jarang 50. Pesuk ni haji nyam doh. Nyam doh ok alang kajau. Nyam doh pitoh ko din tam kayaan di. Marsarana. Tegu dah papsuk kanan. Baka jatuh cinta nan dawa. Atang da pahawa. Marsa ni jiklu nalang murip hudik. Murip hak pendalaman. Amjam dalih hawang. Bisa jai ni kahum ngawano pano alam dalih. Jadi masa kuma doh ni kuma ayo boring lah nurip ni. Bosan lah nurip ni. Kena man ni ha. Baku mana saja ini laki na ni. Batay na tu panaw ke tay ku gri ka piwai. Tay ha Saint Petersburg kena. Tay ha Saint Petersburg. Tay na dawa leka mi ngawan ti suha Saint Petersburg kanan. Jadi tegu dawa tang dinan melok dalam hotel pakluan na. Bah. Tegu dawa watang ha Saint Petersburg kanan ho. Pelalau tu dah jam marsa ni nyam doh halang kajaulan. Alangnya kajaulan. Nyam doh sayo, nyam doh kajau. Nah, tegu dawa sang uli pala daleh daulaan, baka teji lajak. Prince, anak lajak. Hak ngawananan. Ngenap sang ngenap pesuk marsa. Abin hajam dengar hak nyam doh, hak kajau. Abin anan, naina laki anak lajak ni prince ni. Pesuk iha. Minak tengaran-tengaran. Bajak hati pelahu. Sajai sang pelamanak gerida uli pala daleh na. Baka kumakna marsa ni tayo na muli dap melok koring kena. Usi pa sajai ni ngabdan marsa tauli alang lana dang hangabdan na tay griha uli. Nunana Tuhan te asina nilho. Usi Tuhan ngabdan asina ni nay pala telo. Telo alang na utat kenap. Alasi Tuhan atau dia alasi Tuhan. Awinanan melok na marsa ni hak dalehanan. Teguh melok hak dalehanan. Lekaan na laki ni tauli. Baka jam dengah di. Na tok broken hearted maniha. Na kenapa lang pasi maniha. Nun alam na ni. Marsa ngahawa anak lajaanan. Nak na laki na ni sajay. Broken hearted ko rin adi. Pasi kenap. Abinanan, uripan ni, nun ka uripan ni. Uripan ni, hana ngawan telo maju Tuhan. Uripan ni, usiha man batung telo, bi uripan ni, marung Tuhan. Abin batung ani, jimado ji, batung ni lenyoh. Batung telo ni lenyoh manusun tanah ni. Bi Tuhan usiha lenyoh. Uripan ni, hana marung Tuhan. It's about God, not about me. Bukan saya tetapi nunana uripan ni. Nun ko uripan telo maju Tuhan. Nun ko uripan ni hana marung Tuhan. Hidup ini bukan satu pengkhianatan. Uripan ni usia haji pengkhianatan ay alang ay marsa na din laki na. Hidup ini bukan satu pengkhianatan. Uripan ni ngawan tam maju mahak Tuhan dalam urip tam. Nunane tam baraso kenap alam lim-lim. Hati pakalay na telo baraso kenap. Pakalay na sayo kenap. Na sayo kenap bani antelo pakalay. Ya, antelo pakalay. Kata nawi ko gak kate kray ni. Paan kenap ko am sayo. Paan kenap ko tusa. Paan kenap ko jiak. Nan, bidang ak pakalay kati. Lakna katalang nunan tua. Na kenap lang sayo. Nunan lang antelo na. Nunan na tuk telo bara kenap. Baraso kenap na halam lim-lim. Alang kedua, pakalay ngeliba kenap. Sa alam telo, sayo kenap alam lima ni, telo pakalay ngeliba kenap. Alang keteloan ni, nun ka uripan ni. Nun ko uripan ni. Uripan ni hana Tuhan. Uripan ni hana ngawan telo ngamaran Tuhan. Nunana, oklo ngalak agreement telo jihima ni, sayo kenap na alam lim. Jadi alang bayak lo, alang pakalay man talo alang antelo hitok. Lubunji antelo juna
Tuhan Allah tam. Telo ju na Allah tam. Usite katalang habe lang sayo ang telo ju lalaw mo Tuhan Allah tam. Abin halang laki pakurip tam. Abin anan tugu telo baraso kenapa alam lima ni lubunji telo ju na Tuhan Allah tam. Alang kedua, Allah na Yesus Kristus alam urip ka. Allah ni ha jadi laki pakurip ka. Ako'y basa alam Yohanes tolan 4 joh pitan atang joh 10 nuni dahon na. Nuni natok halam Allah utula te hang tam. Allah unyu anak jina nae hausun tanani jaiha na itamurip. Joh 10. Ani na halam ya tinusi hay tam alang huuh nyalamala bi Allah halang nyalamitam. Halang huuh nyu anak na nae jadi ngawan na mue lim salatam. Iha Yesus dap alam mue salatam. Ala ni hat alam urip ka jaka dang alaurip. Jaka dang alaurip alang kurin na alang surga ati. Alang katelo antro pelamana antro pakalay ngiyoh na ihalan, ngiyoh na Tuhan tam lalan atau pun ika ngiyoh suntana. Alam nyanyi dah Israel tulan pulut saya joh 25. Hati nabaray tam jatam ngiyoh Tuhan tam lalan. Nyanyi dah Israel tulang pulut saya joh 25 alang kumano ni. Avinati na Tuhan maoktibah manakuy ngiyoh tendang kuy. Dahin ngiyoh maang hadusu kuy haunana. Hati ihasang maoktibah manika awi ka ngiyoh ha. Ihasang maoktibah manika awin haduy ka maang haunana. Hati ika takaw mansala, ika kayasi mansala ka. Awinanan nginahan na telo, lalan te Tuhan. Mang telo dua kenap telo. Mang telo libo suntana ni awi marsa naman adi at ang hamalaklaki na. Tenghaw anak laja. Sita jamah sang sayo maniha. Minalaja ati. Ukuri-kuri na daw na atang 10 ni, atang 20 ni daw na. Marsa niyo usuntana. Libo usuntana. Abinanan telo juna Tuhan Allah telo. Imalana Yesus Tuhan dahil laki pakurip ka. Ngiyon ni haalalan bang libo usuntana. Bara sa kenap naman Tuhan tam. Ngliba kenap na haunan na. Jadi tangalang bayalok tang man telo jimani. Nun ngawam baraso kenap. Nun ngawan telo baraso kenap. Man Tuhan telo. Te kuri-kuri ngawan telo dang baraso kenap. Ako'y baraso kenap nakaring tinihabin. Te ageh lang Tuhan ok manakoy. Ako'y baraso kenap. Dani. Abin ko jam daw malah dani. Ako'y baraso kenap. Abin Tuhan mo kageh manakoy. Ako'y baraso kenap. Abin te dahamin ko'y. Te anak ko'y te doh ko'y. Nun ngawan baraso kenap. Kahom ngawan tam baraso kenap man Tuhan. Abin nanan. Telo barana sa kenap maniha. Paan te alam muripan ni. Te alam kate COVID ani pelahu. Haman na telo baraso kenap man Tuhan. Abin nun. Abin Tuhan puboh telo paan. Abin Tuhan te din telo paan. Te katan telo kani. Te kataan telo dui. Sipayan telo te meju beli rak putih. Ay dah balay di. Abin telo jam Tuhan telo alang te. Tuhan telo alang puboh telo. Baraso kenap man sidang Tuhan lim. Dahin Tuhan moksaw manitam lim. Sebayang telo manampayan ko isang melo. Amay Tuhan Allah taman kami alam surga. Jimani amay kalau baraso kenap manika. Abin kalau dang pakalay surat ka. Pakalay ta alam dahum. Ja kami bara sayo kenap paan manika Tuhan. Ja kami baraso kenap ta alam uripan ni. Ja kami baraso kenap awin ikaalang Tuhan laki pakurip kami. Awin nanan Tuhan, bayan na kalau pakalay, mejuy ka at alam urip kalau ni. Nakanap lang sayo. Ako sa bayang lahu, Tuhan bahite hihi manhang kami. Manhang kalau alang kalang hidahom jimani, alang ampayan makurip na manika. Tuhan ko sa bayang ja, ikaalang panmayat alam kenap. Hihi man kami jahat dang alay ka lihin Tuhan na kay pakurip.
man kami lim, man batong na, man batong kuy. Abin ni Yesus alang Tuhan nila kay pukurip. Diyan na kami ngiyo, ikaapaan, mang kami liwo, alang tungtung, alang tuman, alang teto sundanani. Kalau baraso ka na manika Tuhan, telamaran Tuhan. Yesus Kristus kalau sembayang di baraso ka na. Amin. Tuhan mau kesawa manitam, Tuhan berkati tam. Haleluya, maju mahakaran Tuhan. Avin dahon Tuhan ang tampulang hiji mani. Haleluya. Haleluya. Maju mahakaran Tuhan. Jadi dahon Tuhan ngatok itam cimani, jai itam bara belajan bara saya kedap man Tuhan, alam tuknun tu alam urip tam, min alam tusah, alam senang tam, alam kaya tam, alam humek tam, alam perah tam, alam lemah batung, palaho. Tuhan paan peji dahin Tuhan ngenap itam bara sayu kenap maniha dalam urip tam. Haleluya. Itam ampayan tam pejo pangok jimani, tam nanti lagu ni jangolaan anak kumak nemai kenap kui, piah kenap ka alam lubun lagu saya puluh telo. Lubun lagu saya puluh telo alam buhub lagu kayan lemkan nyanyi mahak Tuhan. Lubun saya puluh telo nemai kenap kui. Nemai kenap kui, piah kenap ka. Aku sebayang te Tuhanku, mayau kenapku mensalalim im katuk aku alam tenang namai kenapku yang kenegah im ilau salah kui dau ani im mayau aku nama anglan im ayak kui tai tu tau paan amai kenapku ya kenapkan ika matai te salib hati jama kau aku mensalalim ikana alan tai hasundan taman janggolaan namai kenapun pia kenekah aku sebayang te Tuhanku mayau kenapun mensalalim im katuk aku alam tanah namai kenapun pia kenekah im ilau salah kui dau ani im mayau aku nama anglan im mayak kui tai tu tau paan namai kenap kui
dahon Tuhan ore pa nyanyi lang sayulan pakatukitam jimani. Haleluya. Kerana aku pelalom kamasani setahu sa sidang tam senggerit dahon atau pedengah sidang menitam. Lalu aku kahi jangulaan pastor Extus anang senggerita dalam sebayang makapang tam jimani. Haleluya. Haleluya. Mahak mujudin. Mujulalah nara Tuhan. Dan saya kenap man Tuhan tam. Labin pang sembayang tam. Lepak din sayo. Labin ayak. Belum ang Tuhan te tamlim. Ayak asi Tuhan te tamlim. Aku barasu kenap labin dalam tim pujian penyembahan alang ogri maya kita melim dan sayu nonan pelaho dahau tangan ketua pelayan menitam lim jai tam tengayat ngiyong-ngiyong SOP ataupun cara-cara tam ngahang-ngahang itam te pandemik COVID ke pelubitan nonan pelaho daun Tuhan alangan pasta bara menitam sukup sayu sukup halih. Ya, aku menglan item na analisis banding sayu renjiak aku ngyo sayu alang kahum. Puji Tuhan. Okay, sayu alang kahum te urip tam kanya alang jiak berarti na halam Tuhan ati kelala oleh sayu te itam kalau nanti usun tanane. Ya, contoh halang sayu ihati awin nuntam urip. Ya, tujuan Tuhan kajau te tam ketela murip pa halam Tuhan ai Tuhan dia kenap te tela usi te tela nana jadi mang tela hadau baraso kenap se ngliba kenap te jipaan ji hinji ngliba kenap panina lang pat mai ji akati te hang tam kelunan okay? Jadi meju din makanan Tuhan awin pasta dang gari tebara Tuhan alang sayu menitam lim jimani. Jadi napa kalau uang sidang alang te lahu aku bara sekenap man lim uang sidang alang paan peji hintam te live streaming ataupun secara langsung sembayang secara langsung tam. Okay. Jadi average saklo perhati ataupun ang kalau nyinang. Okay. Kahum tam peji haut minggu nusi kurang dia tu 27 laong. Okey, mungkin anan telah alang hipun smartphone lo ataupun anggota sidang alang hipun smartphone alang habe nyinang live streaming alang gereja habe be alana habah peji din telah alam live streaming secara langsung gereja telah pegap peji sebayang. Okay? Jadi mengtam hadau te pengtam hadau dau minggu abin ajaran ini hitam te pepang live streaming pa abin nusipayan tamdang peji kahum nai umat sembayang. Okay? Jadi minggu maring maka te peluji da bulan tusu pasta jerum alang maya kita pasta Kristus salang geri daun Tuhan menitam. Okay. Jadi aku menbe majelis gereja baraso kenapaan menuang sidang alang paham nulan bunusu man sidang. Kanya kahum Tuhan alang jam memberkati alang masih telolim so kenap pejoh nah. Masih hari Tuhan te alam di nang gereja telah alang ampayan jam nuno cara telah mauksin okay teka bank account gereja public bank antelo barapa ante alam WhatsApp dalam FB te lim jadi telah ngenap sang lebih jam laan sa telah pahbung dahin benda hari sidang dang bara nuno alana nore palho ketua sidang tam norepa pasta dawa ni dangkah da guide telo atau pempejirin telo marung tokanan. Okay? Jadi Tuhan masih tamlim alang ho
dang maok bonusu mentuhan jima ni. Ya, okay. Jadi itampaan baraso kenap lahu bin dalo pelayanan pemenamudi narin dalo pelayanan PKK alang paan manau hadui dalo hati pepang sembayang te alam ibadah online. Okay, dalo nyemdohnya make te platform Microsoft Team dalo. Nunan pelahu adalah sekolah minggu te platform Google Meet. Jadi mengkelau alam panjam pejinah te alam pang sembayang alam dalo na online nanan. Oh, okay, jadi lim pangalang habe antara ketak jarun ini arin te ngio SOP dan usipe antam andahan hiu pepang jadi dalam tukanan ilau nalan telo sang peji sembayang saunawi dalam nyemdoh nyemake dalam PKK telo nana lebih na pelanan alang habel hauja hadui Tuhan pan panau. Okay. Jadi nunina sin nalang netang gereja telo jihmani te 4,735 ligit. Haleluya. Meju maha karan Tuhan. Nabi telo alang teh gereja nampak telo alang teh humah lahu Tuhan masih tamlim memberkati mentela mahabah maok ilau na halan. Okay. Ilau na halan cara na telo sang masih hadui Tuhan. Okay. Jadi dawa pasta pantai teh hang telo jadi mang telo kawah telo ngenap pelayanan dawa teh anda sedia melayani telo jarun PKP ini aku menglan lah dah siap sedia jadi nunana marung penggerakan pasta. Okay. Jadi tuk antam geri dalam sembayang alang lebunji mana aktiviti gereja tam di mana ni hani masuk bulan tusu ya jadi nonokah alana telok sang petmaya ni alang ulalau adang lalau jadi alang sengte nonokah Tuhan alang jam 6:5 menitam patnang surat tanah gereja tam manhuang sidang alang endap tai sekolah Injil. Okay, abin kahum ngawan tam sangtai pedengah daun Tuhan bi kanya dahalang jadi penuh man Tuhan jadi perlu di hati nah telok ngenap tai belum anggoh kenap sedia nah barana gereja tam hina kalau hudik telah ngooh barana tai nah sekolah Tuhan korndah de. Okay. Nunan lahu man wakil rakyat, ketua masyarakat, ketua kaum, kampung-kampung tam hudik. Okay. Jadi lebih nak man pelita daleh Malaysia. Ya, tamu jam jarun ini deh. Dah apa meju belera hitam, belera putih, ya, te kenap dah nyihu pakalui pelita bi dalam tukanan hitam sembayang man dah lim kelunan ayak tam sepaman yang di Pertua Agung, Perdana Menteri, lim menteri, ketua menteri dan pada wakil-wakil rakyat ya dah ketua-ketua agensi jadi sembayang tamlim ja te halam takut te Tuhan dah ngeliwa kenap paan te jirinji hin haman patmai kenap te hang rakyat hin lebih nak manau ekonomi daleta Malaysia tai temai sayulaan. Okay. Jadi sembayang tam man wang sidang telah alang te ini kahom telah alang te halamiri, alang te hudik, alang te kakah, habangat, alamuro sembayang tam, man lim telah paan hina petelo te, man anak telah alang te sekolah, alang ngenap te sekolah, alang sengala plesa, dumana ni sembayang telah lim, ke lahu
alang lubun tusu alang ba Allah man pandemic COVID pulupitan. Ya, aneji alang dakaya lelan alang ngeletu itam lim te hadu itam. Usia telah dap secara global lim usuntana letu tabit tok ane. Jadi perlu lelantam jaga batung tam sendiri, jaga huang amin telo, jaga ngaban telo nyadui, jaga lim tok marong ane migore di tam sembayang man dah harin telo penan hudik ke abin perah ni utai tai ha alam murah hina peperah ni tau si hamililaan dan labinanan sautam pipiah gerito kan dalam sembayang ja perah ni tai luau sayu dan dang ni tam uli te hanoh tam piah halang ode lesah ni tam nah hadu tam sau ni tam manau hadu tam alam amin hawang amin te company dan apalah pantau geri ni dalam sembayang. Okay. Jadi alang be Allah te pahong sidang alang perlu paan kahi hitam geri dalam sembayang. Okay. Te kuri arana lang ute dini paan okay, sembayang telok man hong sidang alang te dalam senarai aran ani jadi terai palam te dalam aran alam kalung tam kasi alam kalung man Ronald Joki Mangau serang anak siun deken payanyi payangoding buyajang jau ya jadi sembayang telok lahu alang lebul lima tinan payangoding daralan hau pidah temu janji na ataupun jaka hatanya pa bi pelihai lelandah petmai ha bi tamai Tuhan maniha alang sayu alang kajaulan andah hospital umum ayang teha Borneo Hospital hitinalang puboh iha sengnya pa batok dalam prun okay jadi nunan di temai lang sayu telok 2 bulan ni hasang tanya pa okay jadi lim to kanan Tuhan alang permai dan Tuhan alang sang masih dah huang sidang alang dalam lemah batung okay dalam taman hinan sepun telok 5 lang te huma atau te huma perah sembayang telok 5 dah lah okay jadi anan tuana dengan sidang alang akse kongsi menitam lim jadi mang telah daw si wang sidang lang nyalam FB tam hana pujut 3 bahasa kayan okay YouTube hati pi telok bike channel awi kalau ngenap share subscribe share nah like nah mandha harin bake telok alam Malaysia Sabah Sarawak ka Indonesia ini nak jatan pia pedengah Tuhan tam Yesus Kristus melalui live streaming ataupun siaran langsung, ibadah siaran langsung Gereja BEM Pujut Telok Bahasa Kayan Miri. Anantua, terima kasih. Ja telo nukam sebayang telo tak upang telo jima ni. Nukam telo lim, aku geri telo alam sembayang. Ya Tuhan, amay lang surga. Tuhan alang ningal lang hujung katlim, lang taman kami, laki purip kami, talaman jika alam Yesus Kristus, dahin manhadoy bula maangka, talam murip kami kelunan. Kalau baraso kanap manika jihimani Tuhan, abin kalau odang papang dahin sayu, napang kalau hati pang online, alang an kalau na paanjarun ini Tuhan Yesus, dahin kalau pelalo sembayang, abin te kuri-kuri to kalang kalau geri alam sembayang kalau Tuhan. Lebih na marong tok activity alam gereja kalau Tuhan dalam duman 2020 jian ni. Kahom na lang tay amdangan kalau na abin tabit perahan ni teloh ni Tuhan. Bi kalau baraso kenap dangka
te kalang dangan kalau na ay jampang daw minggu nun ni pang dalo muda-mudi pang dalo anak sekolah minggu nuray palaho melayani hihialang te alam pelayanan Tuhan. Sebayang madhalang perah nuray kalaho dahalang utauli palaika lahu Tuhan kalau anang ayat ilawalan ngawan kalau dang nato kati dalam hadui ka dalam pelayanan ka jima dalam jaka-jaka ni nuray ka jaka lang atang dahil kalau kahina Tuhan manika ja perah COVID pulpitan ni telasi te pebat salat te manusuntana ni jana urip kami dang ay alang una di alang ngawan kami mahak majui ka awin kami liwang na pepang dalam umaka kahum-kahum ay jam alang di Tuhan bikray ni sina awin tawit perah ni alang tepan pegay dalam dalehan ni dalam musuntana ni awin nanang kalau sebayang jay kalang masih kami nuray lahu kalau am hadaw sebayang maun jibak tanah lang an kalau kahipaan alang jalang te kalau tini Tuhan imasid halang puboh hadui lang gam hadui ja Tuhan asika nai tula tujung daha jana te kalau dang hipun tanah ni ngawan kalau dang na hadui ka mejan hadui ka lan pa payan te jaka ni bi Tuhan te alam rancangan alang an kalau na adang ha sang mejan hadui ka paan kah Tuhan. Kalau lahu sebayang man anak-anak kami alang alam sekolah Injil Tuhan alang teha mirini, alang teha lung lama, alang teha belaga, alang teha budukaru, teha lawas, kalau menjahit halim telah musuka. Abin anak-anak alang alam sekolah ni na Tuhan, ni na ji grup alang pelapis dalam hadui Tuhan, dalam dawalang baya, abin dah alang dah kaya sengeta, hindahan na lang sang kalui kalau sebayang paan man sekolah Injil kami dalam gereja kami ni. Nurel Tuhan kalau sebayang dahalang tubuh kami dalam daleh kami, dalang menteri kami, dahalang yang berhormat ja Tuhan kalam mok nyemugan mok haman mandah tubuh manau hadui dalam daleh ni. Ja tena tenang, tena sayu dalam daleh kami. Ja kami dang murip sayu denak din sayu din jiji. Mang nate kelunan alang pelampau man kami Tuhan alang ngenap nanun na alang ngenap gerian nun na bi kami sebayang ja kami dang murip peji din sayu dalam daleh Malaysia dalam jaka ni dalam ngawan kami. Nurepa mandah alang ketua-ketua masyarakat kami lahu Tuhan alam maru alam daleh kami sebayang maka halim dalam musuka dalam alam komiti dahin dah apa lahu kami grid ha dalam sembayang kami lahu Tuhan nuray paman panyin Tuhan dalam mayak alam sidang lahu alang sebagai ketua dalam mayak kami dalam Tuhan ika alang te din kami ilim lahu Tuhan Yesus kalau am hadaw sebayang man huang sidang pujut telo ani lahu Tuhan awin darana kami amdang pepang awin tawit perah ni kami liwang pesuk jinji manhang kami kalau sebayang jay kalang masih langgeri kami lim Tuhan Yesus Kristus alang ngetua kami lim te alam ka lahu Tuhan berkati kami lim hino-hino ngawan kami te palang alam hadui dah alang na hadui sendiri alam hadui company alam hadui pelitah Tuhan impubah kami lim imayak kami lim te alam urip kami jaka ani lahu Tuhan. Kalau am hadaw sebayang man anak-anak kami alam sekolah lahu. Alam sekolah man tadika atang primary, atang secondary, atang colleges, atang university dahin pengajian alang baw. Kalau sebayang lahu Tuhan man daha. Awin tusah amdang masuk alam kelas jaka ani lahu Tuhan dah pakai online tua bi Tuhan kami kahija ika na lang namay to kani ja anak-anak kami saw kami dang tenang alam sekolah din sayo kami am hadaw lo sebayang man keadaan to COVID pulubitan ni lo Tuhan kalau sebayang jay ka lang mobat lim an perah ni jana kami dang yaw dahon pelitah lang tubuh kami hati tay nusuk COVID vaksin nanan dahin pakai maska pakai na paan dahin lahu Tuhan ngamang paan dalam batung kami musuh kami mayaw nalim ja kami dang ala sayo paan man Tuhan kalau baraso ganda manika jimani hamay
Kalau mahadaw sebayang mandaha alang lemah batong alang perah te alam lis kalau tinilho Tuhan, kalau gerid ha lim te alam usuka loh Tuhan. Hati harin kalau anak ronon jok alang te loh masakit kerai ni Tuhan. Imasi ha Tuhan. Laan pa ha naya te alam perah na tibi usi te alang dang amim na. Kalau kahi Tuhan alang petagay ha lamok sayu maniha loh. Noray pa mantamay kalau juri mangaw loh alang te perah alang te tingawan na. Harin kalau serang Taman Denis, kalau sebayang maniha, nore pemendikan paya anyi lah Tuhan, kalau panggeri dulu ni dalam suka dalam sembayang kalau jihima ni. Menhinang kalau paya ngauding, kalau geriha dalam usu dalam sembayang kalau lahu jai ka alam oksayu maniha. Nore pementaman kalau buya jang jauh lahu Tuhan, alang te perah, alang lemah jantung dan gastrik kalau makahat dalam usu. Kalau mentaman kalau leging lahu kalau geriha. Kalau makahat dalam musuh kalau Tuhan, lampam tiaran nanti ini, ya lang tahan nama sakit kerai ni Tuhan Yesus, im petageha, im ngutuah Tuhan, im puboha dalam tukan ni, tusa ni, lampah dohna dalam anak-anak na amdang tenesakeha, bi kami na, dah misi dah doktor dalam rumah sakit na dang puboh dang katiha, dang petage, dang makubat, dang sayo minha, nore kanil ho. Terima kasih manikamay tepa. Kuri-kuri laong laan na lang amte talam lis kalau tini kalau geri kami lim talam musuh kata geri talam sembahyang kalau kerai ni Tuhan. Terima kasih amai lang surga sidang Tuhan alang-alam Tuhan tam Yesus Kristus alana sayu man Tuhan telopaan. Hati halam alang unyungay man batung na alang nyalam telok atang hamok anak jina man telo ngawan telo dang takau man sala awan telo dang alaurip dahin kalau sebayang ja hayu ka ati Tuhan na ito jong kamelim kalau sebayang dahin kahiliman ni te alam aran Tuhan kalau Yesus Kristus Tuhan nila kay purip kalalim. Amen. Jadi pang telo dang ini Tuhan moksaw man telo pasok migu maring Tuhan memberkati.